Nga mayam namin nga agsabat tayo amin. Of course, we recognize the leadership of our good mayor, incoming board member, Mayor Romeo Salda, for the development of Trinidad, for team tayo tapta, ibagbaga na whole peace and love ever shine. Kaday timot, ipagpasalamatan mi dito yung entire province, tanamin tinar na talaga, i-development and peace in order tila Trinidad. Katamo tayo man, La Trinidad is the face of the province of Benguet. Lukas ano nga kapintas ni Trinidad, kasayman nga kapintas ni probinsya ni Benguet. Abay, tumatal na kayo, palakpak kayo nun. Well, anyway, nakita tayo man for the past several years, the development of La Trinidad. Of course, dito market tayo, dakal dito yung development, dito yung vegetable industry. Nawawan siguro tila Trinidad, dito yung kamay lako, naginat natin tayo. So dakal na makita na economic booster nga talaga tila Trinidad. Of course, for tourism, isumanan tinakulo na. No, pag tourism, no, di umay di bagyo, handa nga malipatan ng umay di strawberry farm. Na inanayon, actually, day tayo di itinerary na. Of course, amin-amin nga nag-contribute the development in Trinidad, idi pa lang ganatata, siyempre i-recognize tayo, tapta tayo sumarot ni birthday ni munisipyo. Of course, from the officials before, previous officials, at dapay lang ni Ma'am Edna Tabanda, nga napigsapay lang, uray 90-year-old, tanda ka lang iso na. So, thank you. Tanda ka pa lang. Inbaga amin niya po Mayor Salda, nagigay nagmi-mayors idi nga na si Bibiyag. Iso nga kayat ko lang ti inayon ti may sangan na tayo, nga makipay nga may inayon, nagmi-mayors. Niya po Mayor, Governor, Congressman Nestor Pongwan. Iso na magpiman ti may sangan nagmi-mayor dito. And of course, nagiging dumamot lang na nag-uopisyal dito yung munisipyo ilang Trinidad. And inayin ko matan dahil mensahe niya po Congressman Eric Yap, katwa na ninanang na nagpa-check up. So awan isong nadata, importante lang tayo man, nagito senior citizen, nagitak nagito nagkantatatay, ma-remind tayo, nagito nagnanang tayo lang. So iso ti araraminin niya po Congressman Yap, kata may salang, di mensahe ni tata. Of course, panagmay salang ta. Unity lang ta, panagmay sa tanong makuha tayo dito, team tayo tata na peace and love ever shine. So, panagmay sa lang ta kumain. Tuloy tayo lang tayo, panagmay sa tayo. Panumas kung progreso pa yun, ilugar tayo wala Trinidad, kan dahil probinsya tayo kabingyan. So, umanay na gito, ikat salamat launay, mabuhay ang La Trinidad, mabuhay ang taga La Trinidad. Thank you everyone.